সাংসদ আমার ছোট বড় ভাই অঙ্ক ভাই আমার দলের অর্থনীতি জেলা পরিষদ থেকে 1997-2002 আমার বড় অপা অর্চনা মন্ত্রী আমার দলের বরিষ্ঠ রাজ্যের নারী নেত্রী আমার পরিবেশ সমস্যার নাম নেই করমাই পঞ্চায়েত সমস্ত অতিথি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং মঞ্চ ବାହାରେ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଔପଦାୟକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଉଛି ମୋର ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଔପଦା ମାଟି ବୋଇଲେ ଯୋଉ କଥାଟି ବନ୍ଧୁ ଅଜିତ ବାବୁ କହିଲେ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜପଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ମିଶିଥିଲେ ଗଣରାଜ ଅଞ୍ଚଳ ତା ଭିତରୁ 5-7ଟି ଭିତରୁ ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ